ko le fansi de ne data la data la bi data la sini afima fra jema kan data fo dengele la mo sikana toro ni kuma isira mo la isira nyena mo e dugu jara ko joni doni joni benne fana kili tuguni namba nga sebe kuma la allo oui mba misu toraste alhamdulillah ay tora foitena ne ya do ko sukoro an fe ne de sai be muna chokoroba jume mo ke ya aha awo aha 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 awo awo aha aha awo yo ne wele sisa konne ka munge ne ka worde blaka taw kata ka ini moke ya ube ne joro ya munna sisa awo aha awo basi dendo ni ka kuma fami bi ka kuma nunu to mara peut-être ana kuma were nyaye quoi bon comme ambe feminasa yo ko amuke mangeno ko ena kanga ta kai wala sa pour que ka se ka lakana sabati ay o wabidru ko mobile l'occasion yani kai che wabidru ibe mobilita kai ni anga gunja ateta mi wakele ni kemeduru waflaka munde na no fo wari sera fo wabidru masisa aw ya do sisan ko sirate comme solomani kay ni ñontia ou be bam ko ni kay ñontia aw yo do sisan de bi en fait le bi ni no su na ka fa mo ke mangena aw sira ko do bi de ka fo ko sirate ye ni ñentia ay ne madala na boro ne ka kuma ko ka comment on appelle ka sagi korle on ka te ka ñogo mfen odon anga jamana kuntigi tami wati sera ne ye wele bila mango bo ango jamana kuntigi ta wati sera ambe kan janto anyere la parce que kaida ka kado gelea mumbanga bi nyemo tanya no ni nyemo nyuma mbambolo ante do ni gelea ngumbela mo kana do ka ka unege ni waruye wafula wasaba wanani waduru anga je ambela jele nga antege di nyoma anga jamana kuntigi nyuma nyini mo mi be hamini malidewnye ibe hamini faso de nga ni lankana ibe haminu ka fe bela jele le kuma kunu ni bini nyonje jedro ala ya kenne moke nana amoke na be se ka sama katana e kaburdo la ya tana e parce que ne tela drome kele mbo ko me draw ma ko be mobile takata kai ko wabidu femi hamitu menne la otunye ninde femi njuro tumenne la otunye ninde ni gele ya min nana ni musoko na dona tila chokoroba mana banambolo musokoroba mana banambolo o ya soro siraw ka nyame se ka mogo che katana e no yala mobile frere tuntese nimbe ni sisa su kon duguseje che e ma ala kirila am naw ni nyonje donc même finyana
na ba se ka mo ke sama katana e kabru so dala fen ka tin te fen yere to fo de fen ka soro eno aya sama ka se no parce que drome kele atene bolo ne de ko angaje anga na mo sta mo min ko ko abe hamina onyo no e ina fo sumela sise ale ko abe hamini sira ko e abe family fembe la jeleni akone makone batra mo do ko politique ko do donc ni politique ko ay ta fo politique mo mun do na ko ni wa fulaye ku kana ni katikati ni ndado men be men fiene ko ni eliko e ko mo ke takatana e kai drome kele atene bolo nde ay kunu ituma famu de parce que wafla dire ma kunu ituma famu me bide ya famu parce que mo ke bi bolo eno Allahu akbar ay ma fo yaro folo sanduru de be ko fe ni ya damine bal damine de sanduru de be ko fe sanduru ebe sanduru de ke ni nyama garila ni ya damine bal damine de parce que mo ke ti bolo eno folo imama muso be na tugola e ma hala damine ndo parce que aw ko aw ndo ima fo yaro folo ba aw yo don bire ne ya fa unya ngo kai marala na nye jate minute kaila ndo basite ni yo do bide donc c'est trop tard pour toi parce que ne be la même fa unya na ne ko imbe men fo ne yo de fo kaide ya nga premier cercle réseau ni kaide ya nga premier réseau ni Mali rekono kabo Sénégali kana kai kata Bamako asira ko atolente mo sila na fora ko angaje ka jamana kuntigi nyumanda mumbe se kana ka sira ba undla ka jimi no jimi da nyumanda ma ka poliso dla ka docteur so dla ka la kana la sabati no fora aw nyana aw ba fo ko aw nyem mana mo de aw nyetulon ko mo de politique ko do bebi ka sirafe ni politique ko do bebi ka sirafe ni fana bebi ka sirafe imo ke samana se fla e katabla fo furu tap e yondo insena mena men finyana ne se darabi ikana wele imama muso na bana na ikana wele ni i muso bana na ikana wele parce que aw ko de ko politique ko do ni politique ko do ni se darabi ni se dara sini kambe kana mtoro a sukura voilà na fa unya non o si kana toro ni kuma chama ama fo yaro folo comme a ko onde mana moyi ni mfemi mana ul fledi galama mana bla nyona dro aba onde wele onde be yano ambe sigela ambe nyene magorola e sira mo la nyene dugu jera ko munye nyeble fumi fa e mo ke sama ikatana yoro do ndan hala to so a sama ikatana yefe ma ko timi mo ke sira ne mo ke te ne mo ke ne bora ka to no ne mo ke te tuni ne munu nyaaye o bane ate jiginera joni be wele boni ko yi hal kuma mandi do mi be kuma do hal ni kuma mandi do mi be kuma do allo salam alaikum mba anisu amba demba bedi demisonu ndo mbura muson demisonu ko tora konteno aw ni chaw ni che wala ko mi wele kunte basie ala kana ke basie parce que mbokani wati de sara u be ka anga krepe dugunu nu chamambe bo vraiment nyu ye be ku ke chomina ne konno filendo do empo kan wati sera wala ngombi wele parce que nyaaye u ga duti ku ke chomina vraiment amolo aka bon quoi awo wala ngombi wele yani antara ko chola awo wala ikase ka anga se ka lembo ambe ibe se ka wari pla chomina pour que anga choba vraiment kana la semalo ya mako awo wala wele kunyo ode bo bakari ne be nyini ngaw yala awma seneke de serwa awma nyosro aga sali 3 min tora bolo no o te se ka fere ka impotra ngoro ndo ngoro ho gibaru bon ngori be men finyana iko comme turu ma siama folo ube anda fe dugu no de la turu ma siama yo yani turu ka siama comme folo la dugu mununa awte bo anga dugu na kata sigo dugu na comme ça comme uta na dugu na utena siama abe du
teke ngo fendo de beno fo ko blanche ngoro nyete gwa Bakari nebe men finyana ibenga kuma inde lame voilà nebe na men finyana pour que ngana blanche ngona parce que so njale ndo bi kumbero minyener la kuma nikita na parce que ina na so njade kono mbe men finyana iproke de bora kamwele kwa moke mangene ko ono kanga ta kai ngonga sirata o kasa makata na yoro doena e fana bora kamwele sisa ko empo kanona na ko bwa kanga ta empo sara ko anda fe dugu mo be kube kan empo be ka mo la sikitlela odo ne de ya fa unyana hala ma ta kuna sinu ngo kro ngo jamana kuntigi ta wati sera jamana kuntigi munumbe kala wiye comme on appelle uga nyemoga nyinina anga njanto mo jugu kana do anga ni surefo nya kanga surefo mina sanduru mimbo ko fe nambe na gele ya sora kola ay ni dogoni ngonne mamu ama foko politique ko do bibebi yere de hal ni mo ni yedde mimbo ko no bebe se katika srafe bi de aw ya do ko ne betuma la ko embo kan wati sera worte eni fabolo o bena o mina kata o sigitlela mbe men finyana utamina dugu munu na uya kan ni na dugu munu na eka ta sigolu dugu de la comme ça comme utamina dugu la kaba turute na sema sino ni abata tlela de mo fa nyana de ndata la de baba sala dara fi eni muso ni donwa ni ifani bawa ay ne de ke mo jugu ya don anga uku bena wa mwana ma uku bena moto dama au uku bena ninganye domine ko ngo sanduru de be kofe sanduru mi akanga miro de la sanduru ngono ni impôt na mo mi ngo kombe impôt taka baw dala aw tene impôt resere sara aw sire mume kono kudai e ne ko fembobo mo mi ngo mbena ni jinyu manga soro dugu kono be ko mi mo mi ngo be sira nyuma dila ka dauma mo mi ngo aw ka dongal e kala nganga sabati nyenyu kuma be do awko ako no ko politique ko ni politique ko mi no mo ndo na ko suve na u ba wori una na wa mo na ma wabi sabadama o fo mi na de ko be ko no be na na ifami na de parce que ne ko anga kala film mo mi ko be embo ko be re bo anda la pe awa emi jigi dawde ka don kan ne ka kuma ke fuye am has gamina sandur de be ko fe o ambero mina sa bo pour ka nga se kan ni nateme ni ko ni bado ni ko ne ka joyoro mbe joye parce que nyado si ka foko ja ni ko yege ka bla den ko ay tumbo fo don de me bi tede comme bi akera e si jibone ya tese ka tembe men finyen ndoko ni ala ye sanwere irana ni jamana kuntigi mimbe na tale ni nyokuma mfo lala ona me comme awe ni sanduru ni soaji tande abe to tande ibe un po sera ube ni fa beta ngaba jukoro uba slitle dare ni santura mi mbabu la ya fe ube ko so ka sanu ta bo ka tu fere ni senta la de parce que ntena na wori bo tukuni fe ya no kometa na ne regle na mbe nga valisu de la bien inflemlo comme awe ya do kombe franci de me franci rebla mbeta Bangladesh ni sikito le flé non tena to franci nyere do kono tukuni parce que ambe fo fena anye ko bela jelenge kafo ambe haminaude ambe sinyana na ni tarande ka frigo ngono ser na sini dumuni ba sura kono pour que mba bet ke ndala ka bla kata ma ka se ka dumuni ke tile kono sinya saba sinya nani istagabe fa ba be fa ya fe kafo ko ambe ka janga mo nyuma nyunu membe se kana kala comment on appelle haminanga geleawi apa ma goto sila ko politiko do kana wele nyere bla ni claro re ka ngani mo re ma fa se mena mbena boya ne se kata Bangladesh kambe voilà. Oui. Oui. Ndo ima fo yaro folo na silen fleur mi na sisa vantro de ka funye duma fu sunga nyamfa seni salatila kan gono fa jismale na kan fembe duma be ano ka dun nim banana docteur ni nyamvele ni ke dro mobile de be boli kala pipo bena che kata ni docteur so lambe na enji akalo kele mba daye no tenyi nga drome kele na
non ne yo bela jele to ka hamina de ka mirna de aw yere ma mirna yere ne be mirna we tuni mbenga kasaw che sa fo Bangladesh ndata sino nga frigo en fale no dumuni na dumuni sugo sugo mala jambabu meni ne o beto no ka mirna de ka hamina we aw ma ko to si denkele na ndo mbe men finyana ini faka en poko ayta nyini de sino ngo abeta sigi ngaba ju goro jena ne data la de kay mara bela jele ba be mina ka be abla fada la nyina ndata la bi ndata la sini kambe ndara Bangladesh nte France tuni Montoro, ambe haminawi, ambe si barala, ambe kile barala, kambe ka jeka hamina ko na mirna ko ko kelenye, de awma soma, awa ima itu, ngo kuma ni gitena bi, kuma ni gitif defense tena bi, nga telefoni fana nyere betika ko fa sisa. Allô? Ah, assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbarakallah, sorba ni che? Mba, somo be. Dem sonu mbedi. Edi ni koroni dogo bebe ka tugu no fe weleli la ni korke de bora la sisa no ko mun kibariya de babolo no na be kan toro ni su kole na aha yo ko demisenu ko kalan ko anga la je pour que beta tugu ba ko no chogomina awo wala bo ngonga fiye yani kalanga tamine aha yo nasoro ambe akina min ta ko no ambo ira no nake ah sallallahu rasuli ngwele kunyo de ah sobane bi nyinga ire tundo na kalando la korle no awo basi tembe men finyana parce que korke wiyem la yoro mi nay fana kana toni bana jinya ko go bala ayem de me kanga mi sifa o nga wara fa wasra kunya fanga ki yero bolo ne kanga kasaw che ka libisra ka ji sahara in traverser kana ka projin tige kana ka nyen magro be fembe la gelenge ni tubabu jamana na tubabu dugu yano ka irawula kambe de kelenye wati tamina na ne ni kroken ni bamso ni moke nu bela jele mele ngo kala fili wati sera anga njanto anyela anga na tambolo soanyena sanduru mimbe na lambora sanduru minangire yodo o tamina chokomi me sanduru kro mimbe na le yana nga dola katambulo soanye na dongo kona tunya do anga miri ambela jele anga miri nyoko fe ne hakilina munu daw ma don atora droit ka tegeti net lokoro kada ka ko parce que ko politiko do ko bebi gasrafe e hali ni demi ngoy kono bebe ta ka gasrafe yondo demi ngoy kono si bi ko bebe ta ka gasrafe donc olu taru gasrafe retari gasrafe ne rebe gasrafe demizeno nga école ku sera second cycle la classe woro aw dana no anga dugula classe foi to no tukuni nu kanga tola si sa eka nga wordo nyini ko demizeno nga duguba kono kata kala continue o c'était ne rebi comme yo don ne ko mambe ka je ka nyomo nyuma sugali nyomo mimbe hamini ne demu ambela jele nga hamina ngo nyomo mimbe mira ambela jele na nyemo min ma fo kwa ere kele na poji droit ere kele don droit ere kele nga hamina ko nambu ya nga to daw nga village lu al foni kala village watu sunyana o bena siga ngoro nga debe ko nu ambe jidu mo ba me no bona sanduru mi beto la antu ya nyana hali kata su ba bureau da la foni communiquer do ituye en do aw ma ne ka kuma ne de o si sai de bena ne le ko de so nga kala sera ku ka nga dugu ba kono o ne ka dugu ba yende donc ni rebe se ka kala do kura ya ka du ma yere ka ku ka maîtriser ibe ku ka maîtriser ne dakala non anta bene voilà ay ede awon jigiye e mana bo awon jigiye koro areke chogo din koro ne taw jigiye de munu do na ka sufe unu ka comment on appelle wabina nu ka wa mo nu ka moto ulu de aw jigiye de ne taw jigiye de koro ni segina o kuma ina ni reflex tambero mina ewa ba na we wa fula min dine ma den koro koro dara juru saraka bo ala foi ma tomolo wa fula ne ibo de ke mone de ka blega fe ngom pala ni ngono parce que sanduri ngono de beni ka jala tige kuma munu fanye mami ne nyai awa basite bo komi seba te fenjugo ka bla den koro ye fenfo fo amami na nyai si agile akono wala ne ko be se ami fi e bolo dai dusula
ay ne bolo ben dusuka ni attendez laje bolo filen dusuka ne bolo ben dusuka de aflen nya yala ba sallallahu alaihi wasallam ne bolo ben dusuka de ni nya kala mfle bolo ben dusuka aha oh ntesika kuma nkoro ka kuma ka ntesika kuma ndogoni kuma ka nkoro ni konne ka joyoro aha ni ala sonama anno e tasuma de mbe senda serba edun kono ma tile gani ma koy ikono ma de parce que ne yiwele o don ka nye finya ngo jema kala filimi mbe na ngo anga na mbolo fila nya anga na mbolo so anya na kala mbe na fila anga mo nyuma suba ni dana ya mo mi mbe miri na nya be juro na nya be hami na unye aw ko ne ma ko ne ka kala yi mbe finya na angunye afo ko anga hakina mo mi na ko abe miri abe hamini mali bela jerene ko kalanso hala nga to da na kalanso mun be aka kila dugu mo class woro mi ko abe na pano solo do abela ka yele na ti demso nga se ka yele nyuma soro nu ka économie ko se ka kala nyuma sabati dugu ba kono économie mun be no ka se ka yele bla fambe ka tubabu mun nga subhana machine ni be i connecter la do ka dia ni be kala sugo sugo ni ka ta ni dia ma ko machine kono ko dima ko o bebe da mo fu fala kila ka kalam sojo anga kai cercle yero kono ka université baw joye no ama jatu na anga dem sonu che katanu fonu yo fo bumako ko be noya net sera ma no hakilna be ko anga je anga o karsa masina suwandi no ye Sumaila Cissé aw ko ne ma ko ne kakala mba fi nyana bi ta mo mu nyewa fla di mata fu nyana ku ku dom la kala duba kono ku ka kalan sera duba kono kalama insentala bi insentala sini kambe kambe Chentala nende ya finyano koma abone kakala yi dukuba kono kala maje doma ini yere mi kadda donga ibo ay ga sarintro fere iwe ga muso ka samu fere aka ta dukuba kono ikati dongo kala na sentala bi sentala sini nende ya fawnya ne sentala bi sentala sini mbe franciere bla aya na yo mele mbe yambe bla meta fo Bangladesh ni sentala fo dengele ndala voilà torla imo ke ko sama kada na yoro bena I chokorba o kata o ngaba jukoro nya fawnya anga janga mo nyuma subandi kala filimi mela lo bena do ka ni wafla wasaba sanduru ebe do gele akono imuso be do tingono hali kam worashi nyumansa ko so wafla tes ko nyinabo ani ne fo aba fo ko ne kakala bi ebe na ne wele ko awa mo ke ko amangeno ko ka o che katana e kai ko wabidu aya do ko bido ko amangeno ko siraw mani aya do ko bido ko siraw mani o don ne ko amanga mbela gele ngaje ka mo de subadi mo mbe hamini maliko e mo mi hambe hamini jamana dewni mo mi mbe hamini tumala dewni ko site ko politique ko do bebire ndata sini ni rebe franchir de la meta Bangladesh ndata franchir mo si kan tuni j'en ai marre de tous ces bordel là voilà Bangladesh directement ndata foizo mo si kan toro tuni ya me yewele yen soro parce que be franchir da be wele parce que karta be franchir info kanwati sera karta be franchir anga musgoro wa mangina anga tana kai karta be franchir ko anga musgoro wa mangina anga tana e bomako karta be franchir ndeun sera e ko la ko anga tatungala ndata sini ya me yewele be franchir donc na kala siris kala film mona se siabere na mbela jele tuna do ngo aw ma ko mbela jele ngaddo bolo kelen fe anga bo da kelen fe ambe joko so aji nyon fe ambe tuna ambawde ambe gele ala tuna na ambawde ambe nyeni la tuna na ambawde aw munu be sigi dawla abe je comme on appelle commune ngono abe village ngono aw ma se ko famia aw mona afaw nyana ko tan aba fo mo na ngo mo aba fo bisaba kala fili wati masia ama fo ko politiko no bebire ne ko ndara Bangladesh amari gotia ne data fansi rotuni akambe